Seu Maria Teresa Vargio e tengo 74 annos, seu nascia in d'ua bidda piticca de sa provincia de Casteddu e de cando femmo pipia intendemus arraxonamentos chi fadiant i bixinas, candu si setziant a su mericeddu in su friscu, criticant cun prexeri e sopratutto criticant is femias. Is ommis podiant faghere su chi 'oliant. Fiant prus mabaras is ommis certa bortas, narant ca, is feminas chiant tentu fillus senza di essi coiadas, ca si depiant scartai sa realizzazione de is femias, fiat sa coia e o pariga 'e fillus. In bidda ce ndi fiat una chi ne teniat 21 de fillus. Non ci fiat una famiglia chi ndi teniat unu, nisciunus viaggiat e quindi non podemmus connosci, non tenemus mancu televisione. Nareus ca calincuna cosa arribat me i giornalis e quindi depemus intendi de sighiu, non fazzast custu, non fazzast s'atteru, poita ca sa genti ti giudicat mali, arribat sa televisione. E quindi, sciemmus i notizias de is atterus logus puru. E poi emmo cumenzau a viaggiare a Casteddu, po andai a iscola. Di aici emmo connotu atera genti, emmo pigau parte puru a calincunu sciòperu chi fadiant propriu in cussu periodu, poita femus in su '68, no, emmo già imparau a penzai a modu miu. Cun su passai de su tempus, su cirobeddus, io perriera sempri de prus e femo sempre pru cunvinta chi fessi giustu chi is ommis e is feminas, tenessint is proprius dirittus. 'Olemmo essi libera. Ad ogni modu emmo circau de tenni, u traballu po podi fai insomma su chi 'olemmo deo. Poita non è che is feminas non traballessint, poita in domu traballant meda de prus de is ommis. Però cando fiant piticas, cumandare a su babbu, cando si coiant dipendiant in toto e po totu de de su maridu e custa praticamenti fiat sa dignidadi e sa libertadi de is feminas. Appena fattu si 18 annus mi femmo subitu donà de fai, emmo fattu cuncursus, nasciant puru i movimentus feministas. Deu apu sacrificau meda po arrennesci a tenni u traballu bonu, ma sa libertadi fiat sceti mesa puru is atterus. Tenemus sempri e po meda tempus is condizionamentus de sa sociedadi e s'educazioni de s'ambitu familiari. Poi apu fattu u traballu interiori, apu cumenzau a tradu però e custu mi disprascit, però apu preferiu a donai sa prioridadi a su studiu, chi non lu potziu fai de piciochedda, ostacolada de babbu, poita ca non ci fiat dinai, quindi mi seu iscritta a s'iscola Seralis e mi seu pigada su diploma de ragioniera e poi mi so iscritta pure a s'universidadi, apu donau medas esamis, poita no ti ses coiada, poita non ten fillus, poita ca tengu unu traballu, seu sistemata e seu libera de fai o no fai su chi 'ollu. Nisciunus mi depit nai su chi depu fai. Imui feminas e ommis funt puru tropu liberus, specialmente is ommis, ca prima cumandant is feminas e imui meda de issus candu non c'arrennescint ddas bocint. Iant depi imparai is piciocheddus, mascus e feminas, su rispettu e s'amori, non sceti cu is personas, ma cun totu su chi incesti in sa terra. Ommis e feminas ant cumprendiu mali su significau de sa dignidadi e de sa libertadi, cun grandu disprexeri e no sciu chi sa cosa at cambiai.